ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तौफीक सफ़र भी देना। नाज़रीन इकराम, 94 न्यूज़ का लाइव स्टूडियो प्रोग्राम वही सोनी धरती। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम नाज़रीन हंसते मुस्कुराते होंगे और ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होते होंगे। हस्बे मामूल एक नए मेहमान के साथ आपका अपना मेज़बान परवेज़ गोंदल खिदमत में हाज़िर है। पाकिस्तान, दुनिया या कहीं कोई भी शहर, कोई गांव, कोई देहात, जहां भी नज़र डालिएगा मसाइल के अंबार हैं। दुनिया पर मौशी बहरान है, इंसान परेशान है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने ओहदेदारान को मुख्तलिफ़ जगह से इकट्ठा करते हैं और उनको यहाँ स्टूडियो में दावत देते हैं। आपकी बात होती है, आपके मसाइल की बात होती है। आज हमारे पास बहुत ही खूबसूरत मेहमान तशरीफ़ फरमा है, मलकवाल से तशरीफ़ लाए हैं और आज हम ज़िला मंडी बहाउद्दीन के अलावा मलकवाल के मसाइल पर ज़्यादा बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ फरमा है, मैं तारफ़ करवाता चलूँ कि राना सरवर मसूद साहब को हमने दावत दी है अपने स्टूडियो में, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं अंजुमन ताजरान मलकवाल से, और ज़िला मंडी बहाउद्दीन की जो अंजुमन ताजरान है उसके नायब सदर हैं। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मलिक माजिद साहब, जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं म्यूनसिपल कमेटी मलकवाल से, और उनके साथ पीटीआई यूथ विंग से मोहम्मद रिहान को दावत दी है, जो कि सदर हैं पीटीआई यूथ विंग मलकवाल से। बातें आपकी हैं, मसाइल आपके हैं, साथ दीजिएगा और हमारे इस पेज को शेयर करते रहिएगा। और दौरान ब्रॉडकास्ट अगर कुछ कहना चाहें, अपनी तरफ से कोई बात कहना चाहें, किसी मसले पर बात करना चाहें तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी ये जो पोस्ट आपके पास आ रही है इसको आप शेयर ज़रूर करते रहिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी हमारी आवाज़ पहुंचे। ताजर बरादरी के बहुत सारे मसाइल हैं, मलकवाल में आम हालात में भी बहुत सारे मसाइल पेश होते हैं, अवाम को भी मसाइल पेश होते हैं। तो सबसे पहले राना सरवर मसूद साहब से बात करेंगे कि राना साहब क्या हाल है। एक तो वेलकम करते हैं आपको 94 न्यूज़ के स्टूडियो में कि, और शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। ताजर बरादरी के आप पूरे मंडी बहाउद्दीन के नुमाइंदा हैं। इस हवाले से सबसे पहले तो आपसे ये पूछना है कि ये जो ताजर बरादरी है, इनमें अंजुमन ताजरान बनाई जाती है, अंजुमन ताजरान का वजूद कैसे अमल में आया, क्यों अमल में आया, और इसका इंतखाब किस तरह होता है। जी राना साहब। ये हमारे ताजरों के मसाइल हम हल करते हैं जब इलेक्शन के ज़रिए हम मुंतखब होते हैं। ठीक है। और जबकि हमारे ये ताजर बरादरी के ज़्यादा वोट हैं, ये इलेक्शन एमपीए से भी ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए हम बैठकर हर तंजीम का एक सदर और जनरल सेक्रेटरी बनाते हैं। वो सदर और जनरल सेक्रेटरी वोटिंग करते हैं, उनके हिसाब से फिर अंजुमन ताजरान जो है सीनियर ताजरान तहसील की हो या ज़िला की वो बनती है। अच्छा, इसमें मलिक साहब सियासी पार्टियां भी वजूद होती हैं, मसलन पीटीआई, पीपल पार्टी, या ये इसमें सियासत का वजूद नहीं होता? नहीं, इसमें सियासत इन्वॉल्व होती है। जब कोई पार्टी बदलती है या नून लीग हो तो नून लीग का सदर आता है। ठीक है। वो अपने तरीके से जो उनका एमपीए जिस आदमी को इलेक्ट करता है वो ये सदर बन जाता है। ठीक है। वो अपना एक बैनर लगा देता है, सदर जनरल सेक्रेटरी वगैरह, वो चलती रहती है। वो फिर फंड इकट्ठा करते हैं जो हमारे ताजर बरादरी दुकानदार देते हैं, ये सिक्योरिटी के देते हैं, रसीदें वगैरह काट के इसमें से फंड बचा के वो अपनी तंजीम को चलाते हैं। ठीक है। और ताजर बरादरी के मलकवाल के मसाइल हैं, इसमें जब से हम बने हैं तो उस वक़्त तो बहुत वहाँ चोरी चकारी थी, तो का 3-4 साल हमने ये पहले हमसे पहले ख्वाजा अख्तर साहब थे, वो इलेक्शन लड़ के आए। जब हमने इलेक्शन विन किया तो हमारे मुकाबले में
एक पार्टी मिर्ज़ा अकबर साहब ने की, वो बला मुकाबला हम सदर बन गए। अच्छा। तो उसमें 3-4 साल जो मैंने तहसील मलकवाल की सदारत की है। ठीक है। उस हिसाब से मैंने मलकवाल के काफ़ी सारे मसाइल हल किए हैं। वहाँ पे चोरी चकारी का काफ़ी। अच्छा, ये चोरी चकारी क्या मतलब दुकानों को लूटा जाता था रात को या? जी जी, दुकान को रात को चोरी होती है, वो चौकीदार तो सो जाते हैं, चौकीदारों से मिल के ये काम होता था। अच्छा, शुक्र है अब ये काम नहीं होता। अच्छा, ये चौकीदार ये जो म्यूनसिपल एरिया में होते हैं, राना साहब, ये अंजुमन अपने पास से रखती है या गवर्नमेंट के मुलाजम होते हैं? ये प्राइवेट होते हैं। ठीक है। इनको अंजुमन ताजरान के ये हवाले से रखते हैं, तनख्वाह भी वही देते हैं। अच्छा, तनख्वाह भी अपने फंड से देना? अपने फंड से देते हैं। ठीक है। पैसे इकट्ठे होते हैं, हर दुकानदार कोई 300 रुपया देता है, कोई 500 देता है। ठीक है। उस हिसाब से फिर इनको तनख्वाहें दी जाती हैं। ठीक है। मलिक साहब से भी साथ साथ बात करते हैं, राना साहब की तरफ फिर आएंगे। राना साहब मलकवाल की बहुत मशहूर शख्सियत हैं और बहुत अपनी पार्टी में भी रूह रवां हैं। बहुत सारी बातें राना साहब से भी होंगी। मलिक माजिद साहब से कुछ सवाल करें। मलिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। एक तो आपको भी वेलकम करते हैं कि 94 न्यूज़ स्टूडियो में आप तशरीफ़ लाए और मलकवाल के ज़ाहिर के मसाइल पर भी बात होगी। तो ये आप डिप्टी सेक्रेटरी हैं म्यूनसिपल कमेटी से, ये कैसे इंतखाब होता है? इसके भी बाकायदा इलेक्शन होते हैं या ये भी सियासी बेस पर एक कमेटी होती है? नहीं, सियासी बेस तो नहीं है। ये हमारा देखा जाता है कि वर्कर कैसे हैं, अपने अपने इलाके में कैसा काम कराते हैं। ठीक है। उस हिसाब से फिर ये पार्टी तश्कील दी जाती है। ठीक है। मतलब कि मलकवाल के जो अहम शख्सियात होती हैं, जो मुख्तलिफ समाजी कामों में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, उनको दावत दी जाती है और बाकायदा से उनको ये ओहदा दिया जाता है। इसमें कोई तनख्वाह वगैरह भी होती है? नहीं, इसमें तनख्वाह नहीं होती। अच्छा, ये सब कुछ अपने पास से ही करना होता है, ये नहीं कि वॉलंटेरियन है आप लोग। ठीक है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद रिहान साहब, पीटीआई यूथ विंग के से सदर हैं। ज़ाहिर है कि रिहान साहब आपकी हुकूमत है और इमरान खान के आप नुमाइंदा भी हैं यहाँ पे। तो एक क्या करते हैं, अभी भी मेंबर साजी होती है, बाकायदा मेंबर होते हैं या कैसे बनते हैं सदर वगैरह, या ये बाकायदा वोटिंग होती है या आपको मुंतखब कर दिया जाता है? नहीं, वोटिंग नहीं होती। मैं यानी भाई के साथ ही होता हूँ, हमारे साहब के साथ। ठीक है। ठीक है। तो उनके नज़रिए से मुझे भी बनाया जाता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा राना साहब, क्या मसाइल हैं मलकवाल के ताजरों के? क्या मसाइल हैं? आप सिर्फ ताजरों की हम अभी बात करते हैं कि मलकवाल में ही नहीं, पूरे मंडी बाउद्दीन के आप नुमाइंदा हैं, तो ताजरों को क्या क्या मसाइल हैं इस वक्त? मैं ज़्यादातर तो मलकवाल को ही देखता हूँ। जी जी। मलकवाल के मसाइल के अनबार हैं। ताजर बरादरी परेशान है क्योंकि एक दुकानदार 50 से 60 हज़ार रुपया दुकान का किराया देता है। जी जी। जबकि इतनी उसकी आमदन नहीं है। जी जी। वो अपनी ज़ायदातें फरोख्त करके उस दुकानों में किराए पे लेके दुकानें चलाते हैं। जी जी। इस सिलसिले से उनका ये काम चलता है। जी जी। ताजर बरादरी का ना तो मलकवाल में कोई ऐसा है, हमारे मलकवाल में कोई फैक्ट्री वगैरह तो है नहीं है। जी जी। जहाँ से हमारे मसाइल हल हो। जी जी, बिल्कुल। और एक जो मलकवाल को हमारी आमदन का जरिया था वो था रेलवे। ठीक है। इसमें लोको शेड था। जी जी। जंक्शन रेलवे था, दर्जनों के हिसाब से गाड़ियाँ निकलती थी। जी। लोको शेड बंद हो गया, रेलवे बंद हो गया। इस हुकूमत ने आके वो तमाम ख़त्म कर दिया। अब रेलवे वाले वो, जबकि वहाँ पे किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगी, उसने हमारे से क्या खरीदो फरोख्त करनी है हमारे, इसीलिए ताजर बरादरी के मसाइल नहीं। लेकिन रेलवे जितने भी गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, रेलवे के मुलाजमीन हैं, तनख्वाह तो राना साहब सबको मिलती है। जो हमारे पहले इससे पहले इस हुकूमत से पहले तकरीबन 7,000 के करीब रेलवे के मुलाजिम थे। ठीक है। जो वहीं पे लोगों से, हमारे ताजरों से खरीदो फरोख्त करते थे। कोई कपड़ा खरीदता, किराना खरीदता था। ठीक है। हमारे ताजरों का कारोबार चलता था। ठीक है। मलकवाल की निस्बत आप मंडी बाउद्दीन देख लें, यहाँ शुगर मिल है जिसमें हजारों आदमी काम करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आलिया शुगर मिल है, उसमें हजारों आदमी काम करते हैं। जी जी। मलकवाल में कोई नाम मिल है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई ऐसा काम है जहाँ पे कोई मजदूर काम करता हो।
یعنی کہ آؤٹ سائڈر جتنے لوگ یہاں پہ بستے تھے وہ یہاں سے ہجرت کر گئے ہیں، ملازمین تھے جو وہ بھی چلے گئے ہیں ملک وال میں. ویسے بھی تو کیریج کا بھی ماجد صاحب مسئلہ ہوگا کہ سرگودا سے اگر آپ مال لے کر آتے ہیں تو بائی ٹرین بڑا آسانی سے آپ یہ لا سکتے تھے. اب یہ بھی مسئلہ ہوگا کہ سامان لانے لے جانے کے لیے بھی آپ کو یہ مسائل کا سامنا ہے. کافی حد تک دیکھو ٹرینیں بند ہونے کی وجہ سے مصیبت تو کافی ہیں اس میں. ٹھیک ہے. لوکل جانا پڑتا ہے، اس میں بھی کافی ٹائم ضائع ہوتا ہے، خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے، تو دکاندار کو کافی مہنگا، پھر پرچیزنگ بھی یہ مہنگا، اسی لیے مہنگائی بھی اسی وجہ سے کوئی. جی بالکل. جب سامان آپ دور سے لائیں گے ظاہر ہے اس کا کیریج کا جو خرچ ہوتا ہے وہ بھی زیادہ ہوگا. لاہور سے ٹرکوں کے ذریعے یا سرگودا سے بھی لانا، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. لیکن یہ عارضی مسائل ہیں ملک صاحب. اس میں یہ ہے کہ ابھی یہ کرونا کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں یہ اس وجہ سے ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد ہمیں اس سے نجات دے. رانا صاحب، کچھ انجمن تاجران کی طرف سے آپ نے کچھ مسائل حل بھی کرائے ہوں گے کہ جب سے آپ صدر بنے ہیں تو کون کون سے کام انجمن تاجران نے ابھی تک کیے ہیں جس سے ملک وال کو یا ہمارے منڈی بہاؤالدین کو کچھ فائدہ ہوا ہو؟ پہلے ہم سے پہلے جو لوگ تھے نا جی، وہ اکثر تاجران تو پولیس کے ٹوٹ کا کردار ادا کرتے تھے. اچھا. دین کا پیسوں کا یہ میں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. پولیس سے کو پیسے دے کے کسی کا کام نہیں کروایا. ٹھیک ہے. تاجر جو بھی پریزیڈنٹ بنتا ہے اس کو تھوڑی سی عزت آنند ملتی ہے، پولیس والے کو مل کے وہ تاجروں کے پیسے لے کر دیتا ہے. اچھا. یہ 2 نمبر کام کرتا ہے. الحمدللہ ہم سے یہ کام نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ویسے ہی میری کوئی کاسٹ ہے راجپوت ہوں، میں نے ایسا کوئی کام کیا نہیں، نہ انشاءاللہ کرنا ہے. ایسے ہی ٹھیک ہو گیا، بہت اچھی بات. دوسرا، آپ مسائل کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا. ہمارے جو بھی پارٹی یا نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو، مثال کے طور پہ ناصر گسال صاحب نے ہمارا ایک دریائے جہلم پل کا کام شروع کروایا تھا. جی بالکل. اب جب پی ٹی آئی آئی ہے انہوں نے وہ کام بند کروا دیا. اچھا. وہ پل ویسے ہی پڑا ہے. ہماری تاجر برادری کی یہی پریشانی ہے، ہمارے مسائل ہی مسائل ہیں، کام نہیں ہے. اگر پل کا ہم نے خوشی منائی تھی، ہمارا ایک کاروبار بڑھے گا، ادھر سے ادھر مال جائے گا، وہ بھی پل بند ہو گیا. یہ سیاست کی ملک وال 70 سال سے اسی کشمکش میں ہے کہ اس میں نہ تو ملک وال کا کوئی مقامی کینڈیڈیٹ بنا ہے آج تک. یہ ہم کیونکہ خود ہی اس کے ذمہ دار ہیں، پریشان ہوتے ہیں ان لوگوں کو بنا کے، بعد میں پھر یہ ہمارا کام نہیں کرتے، ہمیں یہ ہماری عزت آنر نہیں دیتے. ہمیں تاجر برادری کو میں ویسے بھی اپنے طرف سے مشورہ دیتا ہوں کہ ہم نے ملک وال سے کوئی کینڈیڈیٹ بنائیں گے تو انشاءاللہ ہم ملک وال کی ترقی کریں گے. جی بالکل. جب تک ہمارا کینڈیڈیٹ ملک وال کا مقامی نہیں ہوگا ہماری ترقی نہیں ہوگی. باہر سے لوگ آتے ہیں، وہ اپنے کچھ دن جو ہے پیسہ بنایا اور گھر چلے گئے. تو یہی مسئلہ ہم پھنسے ہوئے ہیں. ملک وال سے تو رانا صاحب قمر خان آپ کے بڑے نمائندہ تھے، انہوں نے الیکشن بھی لڑا لیکن وہ الیکشن بدقسمتی سے ہار گئے. سوشل ورکر بھی ہیں، اچھی بات ہے. یہ جو پل والا مسئلہ ہے اس کے بارے میں جہاں تک میری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کے مقام کا زیادہ مسئلہ ہے کہ اس کو فلاں مقام پہ بنایا جائے. اس میں میرے سننے میں یہ آیا کہ یہاں کے کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کا زیادہ ہاتھ نہیں بلکہ گورنمنٹ میں باقی جو ڈسٹرکٹ ہے، ضلع جہلم ہے یا ان لوگوں کا بھی ہاتھ ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پل جو ہے یہ چک نظام کے مقام پہ بنے، اور ملک وال والے جو ہیں وہ چاہتے ہیں ایک نیا مقام انہوں نے جہاں پہ شروع کیا تھا. تنازع میرے خیال یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ پل بننا نہیں چاہیے، سب چاہتے ہیں کہ پل بنے. نہیں، ہمارا جو ہے نا جی مطالبہ تو یہ دیکھو، ملک وال کے لوگوں پل بنا رہے ہیں تو اس کا ٹیکس بھی ملک وال کے لوگوں کو ملنا چاہیے. اس کا آنر عزت ملک وال کو ہونی چاہیے. جب کہ ہم چکوا اس میں جائیں گے دریا اس پہ جہلم پہ ہرنپور، وہاں ٹیکس ادھر اس کو سرگودا کا دو. جی ظاہر ہے وہ جو مقام ہے وہ تو جہلم میں آتا ہے، جہلم میں جائے گا، ادھر سرگودا میں دے گے تو ملک وال والے تو وہیں بیٹھے ہوئے، ان کو تو کوئی فائدہ نہیں. اصل میں یہی تو پرابلم ہے کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں، ضلع جہلم والے جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے اختیار میں ہو. اور مطلب یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کام بند کرا دیا، کام بند ہو گیا. ظاہر ہے کہ اس سے اگر یہ پل بن جاتا ہے تو کیا فائدہ ملک صاحب، کیا فائدہ ہوگا؟
چلو دیکھو کہ پل بننے سے کافی فائدہ ہوگا ٹرانسپورٹ کا, لوگوں کا آنا جانا, آمد و رفت بڑھے گی, آمد و رفت ہوگی, بہت زیادہ لوگ وہاں سے کاروبار کے لیے بھی آتے ہیں, خریداری کے لیے بھی آتے ہیں, تاجر برادری کے لیے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. کیونکہ میں نے جا کے دیکھا ہے کہ وہ جب کشتی چلتی تھی تو ڈائیو بسز کی طرح وہ کمائی کرتے تھے لوگ کہ 400 بندہ ایک کشتی میں بیٹھ جاتا ہے, بائکس اس کے رکھی جاتی تھیں, بہت زیادہ پیسہ کماتے تھے وہ لوگ. یہ چھوٹا پل کھلنے سے ابھی تو کچھ حالات بہتر ہو گئے, لیکن اچھا ہے. ملک وال میں ایک بہت سنگ میل تھا کہ بہت سارے لوگ ملک وال سے مل جاتے. ٹرین جیسے چلتی ہے, یہ ابھی ٹرین بھی بند ہے. جی ٹرین بند ہے. ہاں, تو کیسے یہ لوگ کیسے آتے جاتے ہیں؟ رکشہ بائک وغیرہ پہ ہی لوگ آتے ہوں گے وہاں سے. یہ جو ہمارا پل ہے نا آدم پور والا, جی جی, اس کے سائڈوں پہ تھوڑا راستہ ہے, ادھر سے موٹر سائیکل پہ آتے ہیں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آمد و رفت ہے. اگر یہ پل بن جاتا ہے تو ملک وال کے جو سمجھتے ہیں آپ 10,000 کا, یہ 10 لاکھ کا کاروبار ہوتا ہے, 20 لاکھ کا کاروبار ہوگا. بالکل کاروبار اس حساب سے بڑھ جائے گا. صحیح ہے. یہ ملک وال کو فائدہ ہوگا. تو ہماری تو یہ اپیل ہے آپ کے پروگرام کی وساطت سے, ان سیاسی جو مچھندر ہیں, میں کہتا ہوں یہ بڑے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ کے ان کو تکلیف بھی ہوگی, یہ خدا کرے ان کو کوئی عقل آئے, یا ہمارے پہ رحم کر دیں, یا ہمارے تاجر برادری پہ رحم کر دیں, ہمارا کوئی کاروبار بھی سوچیں. ہمارے 70 سال سے دیکھ رہے ہیں جب سے ہم ملک وال میں ہوش مالی ہے, ہم نے ان کی خوشامدی کی ہے باہر کے لوگوں کی, مگر انہوں نے ہمارا احساس نہیں کیا. اچھا, یہ ملک وال میں گیس کا بھی ایک پرابلم چل رہا ہے کہ ابھی سوئی گیس جو ہے اس کی شارٹیج بھی ہے. جی, پریشر کے کم ہے, بہت زیادہ کم ہے. اچھا, اس کے بارے میں یہ سنا جاتا ہے کہ ریلوے کی جو انتظامیہ ریلوے کراسنگ ہے وہاں سے ایک پائپ کے ذریعے اس کو الگ کیا جانا تھا دیہات سے ملک وال کو, تو اس میں بھی کوئی رکاوٹ ہے؟ سر اس میں رکاوٹ ہے, میرے خیال ریلوے NOC نہیں دیتا. اچھا, چلیں یہ بھی کوئی چلیں کام ہے نا سیاستدانوں کا NOC لے کر دینا, اپنے ملک وال کے مسائل حل کر کے دینا, ان کا کام ہے جنہوں نے بورڈ لیے ہیں. جی بالکل. یہ سننے میں آیا ہے کہ یہ جو پائپ لائن ہے یہ بچھائی جا چکی ہے اور اس کے پیسے جو ہیں وہ بھی پیمنٹ کر دی گئی ہے. ابھی یہ NOC آئے گا, اس کے بعد یہاں ملک وال ابھی مکمل ہے, مکمل نہیں. اچھا, ابھی پڑے ہیں, میرے خیال ڈلے نہیں ہیں مکمل. ٹھیک ہے. وہ NOC لینا یہ ہمارے حکومتی پارٹی کے اس عام عہدوں پر بیٹھے ہیں, ان کے لیے ایک مسئلہ تو کوئی نہیں ہے اگر یہ سوچیں تو. جی بالکل. تو ریلوے کا ہمارے لیے مسائل ہیں, ریلوے جب تک نہیں چلے گی, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ریلوے کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر وہ سیاستدانوں کی ٹرانسپورٹ ناکام ہو جاتی ہے. اس میں ہمارے لیے مسائل ہی مسائل ہیں. سیاستدان جو ہمارے پر مسلط ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے یہ ریلوے بحال ہو. ہم چھوٹے تھے, دیکھتے تھے جا کے لوکو چھٹ چل رہا ہے, فیکٹریاں چل رہی ہیں, مزدور کام کر رہے ہیں, ہم خوش ہوتے تھے, ہمارے لیے انجوائے تھا وہ, ہم دیکھتے تھے خوش ہوتے تھے. اب دیکھتے ہیں اسٹیشن کو تو ہمارا دل گھبراتا ہے, آدمی کوئی نہیں ہوتا, جہاں جنکشن سے درجنوں گاڑیاں نکلتی تھی, کاروبار تھا. لیکن یہ رانا صاحب ایک بات ہے کہ یہ صرف ملک وال میں تو نہیں ہے, ریلوے تو پورے پاکستان میں بند ہے, اور یہ جو پینڈیمک یہ ہے کرونا وائرس کی وجہ سے یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس وجہ سے بند ہے. اس میں آپ یہ تو نہ کہیں کہ یہ سیاستدان جو ہیں ملک وال والے صرف یہ ان کی ٹرانسپورٹ چل رہی ہے اور اس وجہ سے ریلوے بند ہے. ریلوے تو پوری دنیا میں تقریباً یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہے, اور انشاءاللہ جب یہ حالات بہتر ہو جائیں گے, ابھی کچھ دنوں میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلدی بہتر کر دے, کچھ دنوں میں حل ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ریلوے تو انشاءاللہ چلے گی. ریلوے سے ملازمین کو نکالا نہیں گیا بلکہ گھروں میں بیٹھ کے حکومت ان کو پے کر رہی ہے باقاعدہ, جیسے باقی ملازمین کو پے کر رہی ہے. یہ مسئلہ تو آپ کا انشاءاللہ حل ہو جائے گا. نہیں, ہمارے جو انہوں نے 7,000 ملازم فارغ کیے ہیں یہ تو لوکو شیڈ میں کام کرتے تھے, کوئی مستری تھا, کوئی اینٹیں بناتا تھا, کوئی ورک شاپنگ میں کام کرتا, اوور آل کام کرتا تھا, یہ لوگ فارغ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری ذریعہ آمدن 7,000, اگر 10,000 ایک آدمی لیتا ہے, اب صاحب ڈالیں وہ 7,000 کے حساب سے پیسہ وہاں تنخواہ بنتی تھی, وہ لوگ خرید و فروخت کرتے تھے. بالکل بالکل. تو ہمارے تو فائدہ تھا نا, اب تو زیرو ہے ہم.
तो इसकी जब तक हमारा रेलवे, आप कहते हैं रेलवे बंद है, एक हमारी मिल्लत एक्सप्रेस चलती थी जी जी, वो भी इधर से वो उन्होंने लाला मुस्से से शुरू कर दी है। जी। हमारे मलकवाल में सिर्फ ये पहले कुछ दिन चलती रही है, यहाँ चलती रही। मलकवाल की तरफ से वो आती तब वो रही है। सवारियां बैठती थी, वो रेलवे वालों का कोई काम था, वो जो वहाँ खोखे लगाए हुए हैं जिन्होंने कंटीनें बनाई हैं जी। उनका कारोबार था। अब वो किराया देने से भी बेचारे परेशान हैं, किराया नहीं दे सकते। ठीक है, तो बाकी हमारे मसाइल ही मसाइल है, ताजर बरादरी का मसाइल ही मसाइल है। अच्छा मलिक साहब, ये म्यूनसिपल कमेटी में आप हैं ये वहाँ पे अक्सर देखा गया कि मलकवाल के ये जो दोनों बाज़ार हैं, इन दोनों बाज़ार में ये इतना ज़्यादा रश होता है, उसकी वजह क्या है कि तजावज़ात बहुत ज़्यादा है। तजावज़ात को ख़त्म कराने में आपका भी कोई किरदार होता है? तजावज़ात की बात कर रहे हैं आप, इसमें हमारे MP गुलेर अफजल चंद साहब जी। ने बहुत अच्छी काविश की है जी जी, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक रश कम हो गया है। ठीक है, मतलब क्या किया उन्होंने, क्या किया? उन्होंने ये सब्ज़ मंडी है, फ्रूट मंडी है, जो बाहर निकाल दी है हमारी, ठीक है, शहर से ना बाहर। शहर से बाहर मुंतकिल कर दी, ये ठीक हो बहुत गया, अच्छा काम किया, तकरीबन काफ़ी हद तक रश हमारा मलकवाल का कम हो गया है। ठीक है। और ये जो अक्सर ये देखा गया है कि दुकानदार जो हैं वो अपनी दुकान के सामने, जैसे मंडी बाउद्दीन में भी देखा गया है, वहाँ भी देखा गया, अपनी दुकान के सामने एक रेडी लगवा देते हैं और उससे बाकायदा किराया वसूल करते हैं। तो ये इसमें म्यूनसिपल कमेटी ज़ाहिर है वो तय बाजारी वगैरह भी लेती होगी उनसे, तो इससे भी ये मसाइल कम हो सकते हैं ना। अगर ये चलें, एक रेडी लगी है यहाँ, तो ये है कि पहला स्टेप किसी और ने ख़रीद रखा है, अगला स्टेप किसी और ने ख़रीद रखा है, उससे अगला किसी और ने ख़रीद रखा है। अब इसके बाद ये होता है कि जो लोग गाड़ियों वाले हैं वो गाड़ियाँ लेकर आते हैं और दुकान के सामने एक गाड़ी खड़ी कर देते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं उनका ये कहना है कि अगर हम किसी गाड़ी वाले को ज़्यादा सख्ती करें तो दुकानदार आ जाता है, वो कहता है कि आप हमारे जो ग्राहक हैं उनको भगा रहे हैं। ये मेरी ज़ाती तौर पे बात हुई है वहाँ पे। तो ये भी तो अंजुमन ताजरान और म्यूनसिपल कमेटी को मिलकर इकदाम करना चाहिए कि कम से कम जो इतने खुले बाज़ार हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इनमें थोड़ा सा रश कम हो सकता है कि अगर ये इसमें कुछ इकदाम करें तो। इसमें मैं तो यही समझूंगा, अगर हमें मलकवाल शहर के बाहर कोई थोड़ी सी पार्किंग, अगर पार्किंग की जगह मिल जाए शहर में दाखिल होने वाला, जी तो गाड़ी अपनी पार्क करे और शहर में दाखिल हो, अपना साजो सामान ले और वापस चले जाए। ये भी सही है। असल में होता ये है कि अवाम से भी ये अपील है कि अक्सर आप लोग ऐसा करते हैं कि अपनी गाड़ी को दुकान के सामने हर कोई उतरना चाहता है, ये नहीं सोचते कि कम से कम गाड़ी उस जगह पे पार्क की जाए जहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल ना हो। चार गाड़ियाँ एक दूसरे के पीछे खड़ी कर देते हैं, और चाहिए ये कि आप अपनी गाड़ी को पहले किसी सेफ जगह पे खड़ा करें और बाज़ार में पैदल है। अक्सर लोग जो पैदल चलने वाले होते हैं मैं देखता हूं कि गाड़ी वाले लोग उनसे झगड़ा करते हैं, हालांकि बाज़ार में गाड़ी का आना मना होना चाहिए कि वहाँ पे शॉपिंग हो रही है। लोग फिर बाइक्स वाले लोग जो है वो ख़ास तौर पे नहीं देखते कि एक जगह पे रश लगा हुआ है तो दूसरी लाइन को कवर कर लेते हैं, और फिर ना आगे वाली गाड़ी आ सकती है ना पीछे वाली गाड़ी आ सकती है। तो चले बहरहाल ये बहुत अच्छा हो गया कि फ्रूट मंडी को बाहर कौन सी जगह पे मुंतकिल किया गया है? ये नहर के पास, नहर के पास, ग्रेड स्टेशन के सामने उन्होंने जगह खरीदी है, वो वहीं बनी है नहीं। ठीक है। अच्छा, मलकवाल में ये हमारा सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पे बेहतरीन काम हो रहा है, इंशाल्लाह अच्छा हो जाए। हुकूमत को दाद देना पड़ेगी कि ये तो शहबाज शरीफ का कारनामा है तो देंगे जरूर। चलें। ये इसके अलावा मलकवाल में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुस्तकबिल में आप लोग करना चाहते हैं कि मलकवाल में ये हो जाए, ये हो जाए? जैसे एक मुतालबा था कि रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ओवरहेड ब्रिज बनाया जाए, या ये जो अड्डे हैं इनको बाहर मुंतकिल किया जाए, ये भी इसके अलावा क्या करना चाहते हैं? मलकवाल जो है ना जी। ये थोड़ी जगह पे है, आधा 3 महल्ले, एक महल्ला आप देखते हैं जेलम में है, दूसरा सरगोदा में है। जी जी। अब हमारे लिए बड़े मसाइल हैं और उन लोगों के लिए बड़े मसाइल हैं जिसने कोई जगह खरीदो फरोख्त करनी है, उसने सरगोदा जाके बयान, या बलवाल जाके बयान देने हैं। जी बिल्कुल। तहसील बलवाल है, तो सबसे बड़ा मसाइल में ज़ाहिर है छोटा मोटा केस भी हो तो उसको उधर जाना, अब जो चलपुर में रहता है या जो इस्लामपुरा मोड़ में रहता है उसे सरगोदा जाना पड़ेगा। जाना पड़ता है। यानी मलकवाल को देखो ना
आप ये देख लें, ये एग्जैक्टली मलकवाल के साथ देख लें ना जी, पिंड मक्को किधर है और इस्लामपुरा मोड़, या आप वो चलपुर शुमाली जनूबी चलपुर देख लें, ये मलकवाल के साथ है, मिल के साथ है, एक ही महल्ला है, एक शहर के महल्ले हैं ये, एक जेल में है, दूसरा सरगोदा में। और पिंड मक्को देख लें आप, कहाँ वो पिंड मक्को थे सड़के में, मियाना गोंदल तक मंडी बहुद्दीन में, मंडी बहुद्दीन है। तो इसको नहीं, ये अगर चाहें तो हमारा कलानपुर तक को इलाका जो मलकवाल के साथ मिला दें, वो ताजिर बरादरी को भी काफी फायदा होगा, उन लोगों को फायदा होगा जो अपनी अगर जायदाद खरीदो फरोख्त करते हैं या कोई तारीख पे जाते हैं, वो बलवाल जाते हैं 2.5 घंटे में, और मलकवाल में जाएंगे वो अगर उन्होंने तहसील में जाना है या अदालत जाना है, वो 10 मिनट का रास्ता है। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल होना चाहिए अवाम के लिए, ये सब भी होना चाहिए। अच्छा, मलकवाल तकरीबन 3 अजला में बटा हुआ है। राना साहब, आप खुद भी तो सियासत में रहे हैं, कौन सी जमात से आपका ताल्लुक है? पहले तो नून लीग था, अब भी नून लीग में हूँ मैं। ठीक है। जैसे एक वोट मैंने ना गलती से पीटीआई को दिया है। अच्छा। ये मेरे दोस्त थे हाजी इम्तियाज साहब, इनके कहने पे। ठीक है। जो गलती की है वो सारी जिंदगी याद रहेगी। अच्छा राना साहब, कभी ये आपने इलेक्शन वगैरह लड़ा? जी, मैंने इलेक्शन पहले लड़ा था काउंसलर का, मेरे मुकाबले में थे सदीक चेयरमैन। ठीक है। मौजूदा चेयरमैन थे तो उसको हरा के मैं काउंसलर बना था। काउंसलर बने थे, ठीक है। पहले फिर मैंने नाज़म का इलेक्शन लड़ा है, ठीक है, उसमें मैं हार गया था। अच्छा। तो फिर पहले मुस्लिम लीग के यूथ विंग का सदर मलकवाल का रहा हूँ, फिर उसके बाद मैंने मुस्लिम लीग नून का सदर रहा हूँ सिटी का। ठीक है। काफी अर्सा पहले शुरू से ही वर्कर हूँ, नारे मारने वाला वर्कर। जी बिल्कुल, जाहिर है खरी खरी बातें आपने खरी खरी बातें की हैं, मैं देख रहा हूँ। मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन राना साहब से एक और बात मैं पूछना चाहूँगा। ये राना चौक मलकवाल में बहुत मशहूर है, इस्लामाबाद में चले जाओ, इस्लामाबाद से बाहर, पाकिस्तान से बाहर भी चले जाएं तो कहते हैं कि राना चौक से कोई रास्ता पूछे तो कहते हैं राना चौक से उस तरफ जाए, राना चौक। ये कैसे मशहूर है? देखिए, ये मशहूर है, ये कुदरती, आपने अच्छा सवाल किया है। जी जी। ये मेरी काशियों का नतीजा है। राना चौक है तो रानी सरव के नाम से ही है। ठीक है। क्योंकि वो सब मेरे भाइयों की या हमारे राणा बरादरी की दुकानें हैं। ठीक है। ये राना चौक, इस आप सुन के ये हैरान होंगे कि राना चौक बनने के लिए मैंने 3-4 पर्चे मुझ पे पर्चे हुए हैं। अच्छा। एक पहला राना चौक हमने लिखा तो हमारे मुखालिफ पार्टी तो उस वक्त था वो सदर ख्वाजा अख्तर, उसने कलमा चौक लिख दिया। ठीक है। वो राना बरादरी की सब दुकानें थी, ने किया, हमें वो इज्जत मिली अब राना चौक। अच्छा, ये पेपर में बाकायदा रजिस्टर्ड है राना चौक? ठीक है। ये फिर उसके बाद नदीम चंद साहब नाज़म बने। जी जी। तो उन्होंने भी पार्टी के उनके जो थे मेंबर, उन्होंने एक करारदाद पास करने के लिए एजेंडा दे दिया कि इसको हुसैनी चौक नाम इसका रखा जाए। ठीक है। मगर उधर भी हमने उसको बताया भी ये हमारी जायदादें राणा बरादरी की। ठीक है। तो फिर वहाँ से भी हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, वो राना चौक ही रहा। ठीक है। अब तक वो राना चौक ही है। जी। जब तक मेरा दम है ये राना चौक ही है, इंशाल्लाह राना चौक ही रहेगा। ठीक है, चलें जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आम जिंदगी में माजिद साहब क्या करते हैं? वैसे तो ये आप नायब सदर हैं, वैसे आप क्या करते हैं? कोई कारोबार करते हैं? क्या बिजनेस है आपका? कारोबार पहले हम बोतलों की एजेंसी थी हमारी। ठीक है, ठीक है। वो साबिर लेमन सोडा के नाम से। अच्छा, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा, आपकी आवाज़ बाकी लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। जी, पहले लेमन सोडा की फैक्ट्री लगाई हुई थी हमने। ठीक है। शहर में सप्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो राना साहब आपका जो बिजनेस है वो पहले मेरे पास ने पेप्सी की एजेंसी जो 8-10 साल काम किया है। जी बिल्कुल। उसके बाद मैंने कोको कोला एजेंसी ली, वो भी 8-10 साल काम किया। ठीक है। उसके बाद हमने वो एजेंसी खत्म हो गई, अब हम ओपन काम करते हैं। ठीक है। जहाँ से सस्ता मिलता है वो मिलके सेल करते हैं। अच्छा, उसमें जो भी हो जाए, जो भी मिल जाए, जूस वगैरह या पेप्सी, जो कोक, जो हमें वारे का मिलता है वो हम सेल कर लेते हैं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रोटी मिलती है। ठीक है। अच्छा, मलकवाल में आप मुतमिन हैं? मलकवाल के जो हालात हैं इस वक्त, सियासत में जो हालात हैं, हुकूमत की तरफ से जो हालात हैं, तो मलिक साहब उससे मुतमिन हैं आप? जी, काफ़ी मुतमिन हैं। यानी कि गवर्नमेंट काम कर रही है? राना साहब जो हैं वो तो बिल्कुल नहीं मान रहे, कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे मुखालिफ है मलकवाल के। तो वो मलकवाल में वैसे तो ये पीटीआई भी है और ये जैसे कहते हैं बाहर के लोग हैं,
ظاہر ہے ان کا بھی گھر ہے ملک وال، کام تو ہوتا ہے. جیسے اب بازار میں دیکھیں آپ کی وہ ٹف ٹائل لگوائی گئی تھی پچھلی دفعہ، یہ بے شک ناصر بسال صاحب نے ہمت کر کے لگوائی ہو یا کسی نے بھی لگوائی ہو، ملک وال کے لیے اگر کسی نے کام کیا ہے تو اس کا نام لیا جائے گا. جیسے رانا صاحب بتاتے ہیں کہ جو کام ہوا ہے اسی کا نام لیا جائے گا، اور جو کام نہیں کرتے ان کا نام بھی نہیں لیا جائے گا. ظاہر ہے. اور ملک وال سے ظاہر ہے کہ جب آپ ووٹ دیتے ہیں، رانا صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ غلطی سے میں نے ووٹ دے دیا ہے، تو دینا چاہتے ہیں نیکسٹ ٹائم پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. اور ریحان صاحب کیا کرتے ہیں آپ لوگ یوتھ ونگ میں رہ کے؟ کبھی کوئی جلسہ جلوس کیا کرتے ہیں یا صرف جہاں جلسہ ہو بسیں بھر کے لے جاتے ہیں؟ نہیں، ہم نے کافی جلسے کرائے ہیں، وسیم چند کے ہم نے کروائے تھے، ادھر اپنا چونک تھا نا، اچھا اس میں ہم نے اس کے جلسے کروائے تھے. اچھا. اس ٹائم میں ہمارے ساتھ بھی وہ. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کافی کام ہوئے ملک وال کے، گلیاں بنی ہیں. اچھا. ہماری ٹاپ ٹائل کافی بازار میں ٹف ٹائل لگی ہے. باقی یہ ڈاکخانہ روڈ پہ یہ آپ کام دربار تک ہوئے، اس کے بعد گلی تیلیوں والی میں لگی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کس نے لگوائی ہے؟ یہ کون سی گورنمنٹ نے لگوائی ہے؟ نہیں، یہ ٹف ٹائل جو فنڈ تھا نا جی ہمارا شہباز شریف کا فنڈ تھا 53 کروڑ روپیہ، ناصر بسال کو ملا تھا. تو ناصر بسال کو میں نے ووٹ نہیں دیا، وہ میں اس کا مخالف بھی ہوں. ٹھیک ہے. جو حقیقت ہے حقیقت وہی ہے. 53 کروڑ ہمیں ملا تھا ملک وال کو. ٹھیک ہے. اس کا پیپ وغیرہ ڈالنے کا، وہ یہ ترقیاتی کام کا 53 کروڑ، وہ ابھی تک ہمارے میونسپل کمیٹی کے پاس موجود ہے. جبکہ اس میں سے ٹائلیں لگتی ہیں ٹائلیں وغیرہ لگتی ہیں. کریڈر اپنی ظاہر ہے پیپل پارٹی لیتی ہے، پی ٹی آئی لیتی ہے، تو فنڈ جو ہے وہ نون لیگ کا ہی پڑا ہے. اچھا، پھر یہ جب یہ ساری انہوں نے دیا تھا تو یہ سارا ملک وال کا کام تو پھر انہوں نے ہونے دیا؟ رکوا بھی تو سکتے تھے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ پل کا کام انہوں نے رکوا دیا، اگر یہ کام رکوا دیتے تو ملک وال کا کوئی کام بھی نہ ہوتا. حکومت تو ظاہر ہے رانا صاحب، یہ جو پیسہ ہے نا، آپ یقین کریں کہ یہ پاکستان کا ہے. بے شک اس میں ناصر بسال کی کوششوں سے یہ پیسہ ملا ہو، بہت اچھی بات ہے، یا گلریز افضل چند صاحب کی کوششوں سے ملا ہو، اچھی بات ہے. یہ آپ کا پیسہ ہے اور آپ پر لگایا گیا. ظاہر ہے کہ وہ اپنی جیب سے تو نہیں دیتے. تو جو کام ہوئے ہیں وہ بھی ضرور گننے چاہیے، کہ جو کام انہوں نے کرائے ہیں وہ بھی ضرور گننے چاہیے، اور جو کام نہیں ہو رہا ہے ان کی بھی بات ضرور کرنی چاہیے. کیونکہ یہ ہمارے جو نمائندے ہیں، ہمارا ان سے مطالبہ ہے، کیونکہ ہم خود ان کو منتخب کرتے ہیں، اور صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارے کام ہوں، ہمارے علاقے کے کام ہوں. ظاہر ہے کہ ان کا بھی ایک مفاد ہوتا ہے. الیکشن لڑنا آسان کام نہیں ہے. پھر الیکشن لڑنے کے بعد بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، پیسہ کم ہوتا ہے، جگہ جگہ پہ تقسیم بھی کرنا ہوتا ہے. ملک وال کو باقاعدہ اس کا حصہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ یہ آپ سے پوچھنا ہے. دیکھیں نا جی، تحصیل ظاہر ہے ملک وال تحصیل ہے، فنڈ تو ظاہر اس کو ہی ملے گا نا جی، تحصیل کو ہی ملے گا. جی بالکل. ظاہر ہے کہ وہ تحصیل کے جو بلدیاتی ہمارے نمائندے تھے ان کے فنڈ تھے، وہ ابھی تک پڑے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ حکومتیں تبدیل ہوتی گئی، فنڈ پہ بین لگ گیا. جی. اب بھی ہماری بلدیہ میں کافی فنڈ کو نون لیگ کا پڑا ہوا ہے جی جو کہ موجود ہے. ٹھیک ہے. اس میں سے وہ فنڈ میں سے لیتے ہیں، منظوری لیتے ہیں، روڈ وغیرہ بنوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے فنڈ جو ہے اس گورنمنٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے 1 روپیہ بھی ملک وال میں نہیں لگایا. اچھا، آپ بھی متفق ہیں اس بات سے کہ انہوں نے پیسے نہیں لگائے؟ پیسے تو وہ لگا رہے ہیں. نہیں، ہم دونوں ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہمارا تو یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ دونوں طرف سے بات ہونی چاہیے کہ کیا سچ میں بتائیں کہ کیا ملک وال میں جب سے پی ٹی آئی آئی ہے، کیا ملک وال میں کوئی پیسہ نہیں لگا گورنمنٹ کی طرف سے؟ کون سی جگہ پہ لگا؟ بتا رہا ہوں آپ کو. پرانا جو رسول کیا نام اس کا، ڈاکٹر منظور رسول روڈ، جی وہ بنا ہے. جی بالکل. ملاد چوک والا. ٹھیک ہے. ادھر سے یہ ہاسپٹل سے لے کے، ہاں جی، چوک سے لے کے دربار تک. جی یہ بائی پاس روڈ جو ہے یہ بھی بنا ہے. کافی گلیاں بھی، گلی تیلیاں والی بھی. ٹھیک ہے. اس کا بھی مسئلہ تھا. اس کے بعد محلہ راجدان میں کافی گلیاں جو زیادہ خستہ تھی. ٹھیک ہے. ان کی حالت انہوں نے کہا یہ جلدی کام کروا دیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد کام شروع ہونے والا ہے. پارٹی تشکیل دے دی گئی ہے. اچھا، مزید کیا کام ہونے والے ہیں آپ کو پتا سارے ہے؟ ملک وال میں ٹف ٹائل انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد مکمل پورے شہر میں ٹف ٹائل لگائی جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کوئی
मलकवाल में एक तो ये सुई गैस का मसला था, ये इस पे भी अभी पिछले प्रोग्राम में हमारे पास आए थे पीटीआई के जो मलकवाल के सदर हैं, उन्होंने हमें ये बताया था कि ये रेलवे क्रॉसिंग वाला मसला है और रेलवे मिनिस्टर जो है उनकी टेबल पे फाइल पहुंच चुकी है, तो जल्द साइन हो जाएंगे और ये गैस का मसला हल हो जाएगा। फिर एक ये भी उन्होंने बताया था कि 25% प्रेशर गैस का बढ़वाया हम लोगों ने, तो क्या ऐसा हुआ है? नहीं कोई नहीं है। गैस तो वैसे ही चली जाती है, शाम को गैस होती ही नहीं शुरू, शायद उनकी बढ़ गई हो, जो कहते हैं उन्होंने अपना कोई सिस्टम ऐसा बना लिया हो। नहीं होता ये है ना कि अब ये देहात का जो मसला था, मलकवाल और देहात ये सब एक पाइप पर थे, जो कल्याणपुर की तरफ से पाइप आता है उसके ऊपर थे, और गवर्नमेंट ने पहले तो ये कोशिश की कि मलकवाल को अलग कर दिया जाए और बाकी देहात के लिए अलहदा से पाइपलाइन बिछाई जाए। वो जैसे राना साहब कह रहे कि मुकम्मल नहीं हुई, दरमियान में रहेगी, उसी के बारे में उन्होंने ये बताया था। फिर दूसरा ये है कि बाकायदा उनके पास पेपर था, उन्होंने दिखाया था हमें कि ये 25% जो है प्रेशर बढ़ाया है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि देहात में या यहाँ ज़ाहिर सर्दियाँ हैं, एक तो पहला मसला ये है कि हम लोग कंप्रेसर यूज़ करते हैं, हर जगह पे कंप्रेसर यूज़ करते हैं। पिछले दिनों में लाइट एक जगह पे ट्रांसफार्मर जल जाने की वजह से हम लोग वहाँ पे गए तो हर घर में गैस मौजूद थी, बेशक थोड़ी थी लेकिन मौजूद थी। तो पूछने पर पता चला कि आज वो एक छोटा सा बच्चा था, वो कहता है कि कंप्रेसर नहीं चल रहा है, इस वजह से आज बाकी घरों को, एक तो ये हम खुद जुर्म करते हैं और जिम्मा गवर्नमेंट के लगा देते हैं। गवर्नमेंट कोई भी हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है या ज़िला मंडी बहाउद्दीन की इंतज़ामिया है। तो फिर बाद में रब्ता किया गैस वालों से, उन्होंने कहा जी हमने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम आके रात को आधी रात को प्रेशर कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं। जब लोग यूज़ करते हैं तो गैस का जो कंजप्शन होती है वो बढ़ जाती है, रात को ज़ाहिर हीटर चलते हैं। कुछ इलाकों में ये है कि जहाँ पे कंप्रेसर लगे हुए हैं उन घरों में गैस आ जाती है, बाकी घरों में नहीं आती। तो ये खुद अवाम भी तो जिम्मेदार है ना, सिर्फ गवर्नमेंट तो नहीं जिम्मेदार इन चीज़ों की। गैस आती ही नहीं है, प्रेशर बहुत कम है, सुबह चले ना 8 बजे तक कोई किसी का चूल्हा नहीं जलता। ठीक है, तो मेन पे उनके शायद किसी का होता होगा। ठीक है, गैस का प्रेशर बहुत कम है, ये हकीकत है। ठीक है, बिल्कुल झूठ है ये कहते हैं कि गैस का इतना बढ़ गया, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, नामुमकिन बात है। ठीक है। अच्छा, कौन से अब मलकवाल के ऐसे मसाइल हैं जो हल तलब हैं? अभी मज़ीद गवर्नमेंट को चाहिए कि फ़लाँ फ़लाँ काम ज़रूरी हैं, कोई सड़क बनने वाली है या कहीं पे सहूलतों का फुकदान है, जैसे रेलवे के अलावा। हमारे जो है ना रोड्स मलकवाल का रश जो है ना, बाजार तंग है, बाजार, ठीक है, साइड पे बाईपास जो है वो उसका होना ज़रूरी है। वो लकड़े बन जाए, जो रेलवे के साथ साथ रोड है, दरबार रोड है, ये बन जाए, इससे ट्रैफिक का जो है वजन कम हो जाएगा, ठीक है, बोझ कम हो जाएगा साइडों से। भारी जो भी अब भी ट्रैफिक जो गुजरती है मेन बाजार से ज़्यादातर, लेकिन रास्ता तो है, अब तो रेलवे क्रॉसिंग का भी मसला नहीं, रास्ता तो है। अब आवाम जो है उनको ये है कि आसानी होती है कि दरमियान से गुजर जाए, रोड भी अच्छा है, बाहर चलें, बाईपास एक साइड पे बन गया है, अगर वो दूसरी तरफ दरबार वाली साइड से भी अगर मुकम्मल वो बन जाए तो उससे बेहतरी आ सकती है इंशाअल्लाह। चलें जी, राना साहब बहुत शुक्रिया। अब मलकवाल के मसाइल पर तो बात हो गई, ज़िंदगी के मसाइल पर भी आपसे बात करेंगे। ज़िंदगी में कभी इतनी उम्र हो गई है, कोई खूबसूरत कोई वाक़या याद हो या कभी किसी वाक़े ने बहुत ज़्यादा मुतासर किया हो कि यार कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है ज़िंदगी में, आम ज़िंदगी में, क्योंकि ये मसाइल तो रहेंगे, ज़ाहिर है इंसान रहेगा तो मसाइल रहेंगे। तो कोई ऐसा वाक़या? एक वाक़या है जी जी, 10वीं क्लास में पढ़ता था, 5-6 लड़के हरनपुर साइड पे गए ट्रेनों पे सफ़र करने के, ठीक है, करते थे, गाड़ी क्रॉस कर रहे थे, मेरा दोस्त एक गाड़ी क्रॉस कर रहा था, साथ एक मांगने वाला लड़का खड़ा था, वो गिरा, वो साइड पे गिरा, उसमें पानी में वो मर गया। अच्छा, ये एक बड़ा दिल को दुखाने वाला वाक़या था। वो पुलिस वालों ने समझा इन्होंने कराया। अच्छा, पुलिस वालों ने गाड़ी रोक के हमें पकड़ लिया। तो कुछ लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा ये क्रॉस कर रहा था लड़का, ठीक है, तो इसलिए गिरा। हमने जाके वो पानी से निकाला, वो हमारे हाथों में उसका दम निकला। ये एक ना भूलने वाला वाक़या जो मेरा जिंदगी का है। ठीक है, तो कैसे फिर वहां से रिहाई मिली? वो लोगों ने वो आके सफाई दी, हमारी में इनका कसूर नहीं है। ठीक है, जान छूट गई हमारी। ठीक है,
جی ملک صاحب، آپ کو ایسا کوئی واقعہ زندگی میں؟ اچھا، کچھ بھی یاد نہیں، کچھ بھی یاد نہیں ہے جو زندگی میں ہو چکا ہے، سب نارمل تھا، بالکل نارمل تھا، ایسا کچھ نہیں تھا. چلیں ان کی اور ہماری عمر میں فرق ہے نا جی، وہ جس کا کبھی یاد ہے تو واقعہ. چلیں ملک وال کے مسائل پر ہم لوگوں نے بات کی، اور ملک وال میں ظاہر ہے کہ آپ نمائندے ہیں، ملک وال میں تاجران کے بھی نمائندے ہیں، منڈی بہودین میں بھی نمائندے ہیں. اپنے تاجروں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، یا ملک وال کی عوام کو اپنی طرف سے کوئی بات کہنا چاہیں، کوئی اپیل کرنا چاہیں؟ اپیل ہے بھائی خدا کے لیے کوئی اپنا ملک وال کا نمائندہ نامزد کریں، چھوڑ دیں باہر کے لوگوں کی خوشامد کرنا. ٹھیک ہے، ملک وال کا کوئی ایم پی ایم این اے بنے گا تو ملک وال کے مسائل حل ہوں گے. یہ میری آخری خواہش ہے. اللہ ٹھیک ہے، کرے ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. جی ملک صاحب، آپ کی طرف سے اپنی عوام کو کوئی پیغام؟ بس پیغام یہی ہے، زندہ باد. زندہ باد. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ کی طرف سے کوئی خاص اپنی یوتھ ونگ کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ یہ یوتھ یہ بے شرم ہے، یوتھ یہ کہاں سے دیں گے؟ یوتھ یہ چلیں، نہیں مانتے ہیں. دیکھیں جی، یہ جو کون سفید ہے، سفید ہی ہے. ان کے بات کرنے کا طریقہ بھی بہت اچھا ہے ایم پی صاحب کا. ٹھیک ہے، ادھر بھی ملتے ہیں بہت اچھے طریقے سے، ایم پی اے صاحب، بہت عزت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ کو کوئی مسائل ہوں تو سنتے ہیں نا آپ کی بات؟ جی ہمارے سنتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں جی، بہت شکریہ. بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت ساری تلخ باتیں بھی ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں. پروگرام سننے کے بعد کچھ بھی اپنے ذہن میں ایسا مت سوچیے گا کہ کسی کی طرف سے یا میری کسی بات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اس کے لیے ہم پیش کی معذرت خواہ ہیں، کسی کا دل دکھا ہو. اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم سے آپ سے پھر ملاقات ہونے جا رہی ہے. جانے سے پہلے وہی ایک پیغام دیتا ہوں کہ دن بھر کی اپنی کارروائیوں کو آنکھیں بند کر کے اس سکرین پر ضرور دیکھیے گا جہاں اندھیرا ہوتا ہے. آج کیا اچھا کیا، کیا برا کیا. اگر کچھ بھی اچھا سرزدو ہے تو اپنے پروردگار کے شکر ادا کیجیے گا، اور اگر کچھ برا سرزدو ہے تو پروردگار سے معافی بھی مانگیے گا، اور اسے نہ دہرانے کا عہد ضرور کیجیے گا. اور جاتے ہوئے وہی ایک پیغام کہ یہ اپنے لیے جینا تو کوئی جینا نہیں، جیو تو اوروں کے لیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.